अस्सलाम वालेकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूँ राफिया यूसुफ। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले देते चले एक अफसोसनाक खबर। रॉयल न्यूज़ कराची के हेल्थ रिपोर्टर फैसल ज़की के वालिद मोहतरम इस जहां पानी से कूच कर गए हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सरफराज सागर से। जी, रॉयल न्यूज़ के हेल्थ रिपोर्टर फैसल ज़की के वालिद मोहतरम का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिनकी नमाज जनाजा गौसिया मस्जिद गोलीमार नंबर 2 में अदा की गई। नमाज जनाजा में मरहूम के अहले खाना समेत दोस्त अहबाब और रॉयल न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ यासिर राजपूत, डिप्टी ब्यूरो चीफ वक़ार हुसैन गोरचानी, नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ जावेद महर खान, अकील शाह और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन व साथी रिपोर्टर के हमरा सरफराज सागर, रॉयल न्यूज़ कराची के इलाके औरंगी टाउन खैराबाद की हालत जार, पानी की किल्लत और दीगर मसाइब में घिरे शहरी शदीद परेशान। इस हवाले से मजीद जानते हैं सरफराज सागर की रिपोर्ट में। मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन के इलाके खैराबाद में। यहाँ की आवाम इतनी मायूस हो चुकी है तमाम सियासी जमातों से, क्योंकि इलाके के अंदर कोई भी तरक्याती काम नहीं हो रहा है और यहाँ के मसाइल जूं के तू हैं। नाज़रीन, अब पूछते हैं यहाँ के लोगों से और उनके जो मसाइल हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या उनको प्रॉब्लम है, पानी का क्या मसला है। यहाँ के लोगों का कहना है कि पानी जो है वो चोरी किया जा रहा है और टैंकर माफिया जो है वो सरकारी लाइन से पानी चोरी करके फरोख्त करते हैं। 4-4 हज़ार, 6-6 हज़ार और 8-8 और 10-10 हज़ार रुपये के अंदर वो टैंकर माफिया जो है वो इन गरीब आबादी में गरीब लोगों को लूटने में मसरूफ है। आइए पूछते हैं इनसे और इनके साथ क्या प्रॉब्लम है। स्कूल जाने के लिए उनको कितना कोई बाजार नहीं है, कोई डॉक्टर के लिए कोई एम्बुलेंस आ नहीं सकता। और हमारे इस्लाम है, इसके आगे कीचड़ है, पानी सारे यहीं जमा होते हैं। गटर कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद नमाजी को परेशानी है, गटर में फजर की नमाज में आके गिर जाता है। तो हमने बहुत कोशिश की है यहाँ पे, मतलब कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई PTI ना कोई PS पार्टी। हम बहुत दफ़ा गए उनके पास, लेकिन हमारी आवाज़ कोई सुन रहा है। बहुत देखो इधर पूरे आवाम पूरे इलाके वाला परेशान है, सब बीमार हो रहे हैं, तो मच्छर इतने हैं, मतलब माफ़ करें। और हॉस्पिटल में यानी लाइन लग चुकी है हमारे किरणों में, तो कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, टैंकर माफिया जो है इसको नहीं, टैंकर माफिया यहाँ पे देखो, पानी तो हम लोग टैंकर डलवाते हैं, बहुत कोशिश की है यहाँ पे। और 4-4 हज़ार में टैंकर यहाँ बिकी है और कोई रुकते ही नहीं। हमने काफ़ी कोशिश की है, थाने में डैम बनाई हुई है यहाँ पे के पास, यानी सरकारी लाइन से वहाँ से सारे यानी कि वहीं से भरते हैं और उसके बाद हमने पूछे जाते हैं 4-4 हज़ार में हमें टैंकर दिया जाता है। वहाँ पे पानी की तकलीफ है और उसके बाद लेकिन हमें यहाँ इलाके में पानी नहीं है। और हम अगर पुलिस वालों को काम कोई भी नहीं करता, हर कोई अपने टाइम पे आता है, बोल के चला जाता है और हमें कुछ यहाँ पे सहूलत मिलती नहीं है। किससे उम्मीद रखते हैं? हम तो इस बार देखते हैं कि PTI वाले आए, कोशिश ये है कि उन्होंने कहा है कि शरीर नाम का अगर कहीं मतलब यहाँ पे किस तरीके से गाड़ी आएगी इसके लिए आप इंसान बसते हैं, तो एहसास नहीं किस हालत में रह रहे हैं। अंधेरे में पानी का टैंकर
कभी कभार लेना नाज़रीन, देखा आपने जिस तरीके से खैराबाद का जो औरंगी टाउन का इलाका है खैराबाद, और यहाँ पे जिस तरीके से गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और यहाँ पे सियासी जमातें हैं, लोगों का कहना है कि सियासी जमातें आती हैं वोटिंग के टाइम पर आती हैं, लेकिन वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन उसके अलावा काम नहीं करते। देखिए मेरे पीछे मस्जिद है, और मस्जिद के साथ देखिए कितना जो यहाँ का रास्ता है, और इस रास्ते में जितनी गंदगी है, नमाजियों को परेशानी होती है, और उन लोगों को परेशानी होती है जो मासूम बच्चे हैं यहाँ पे निकलते हैं, यहाँ की ख़वातीन जो है उनको परेशानी होती है। यानी कि मसाइल का ढेर जो है वो खैराबाद के अंदर लगा हुआ है, कोई पुरसाने हाल नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं। कैमरामैन अब्दुल समद के साथ सपना सागर, रॉयल न्यूज़, कराची। पहली आर्चरी वर्कशॉप कायदे-आज़म आर्चरी डेवलपमेंट के इश्तराक से मकामी कम्युनिटी सेंटर में मुनक्किद की गई, जिसमें बच्चों समेत वालिदैन की जानिब से कसीर तादाद में शिरकत की गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के मकामी कम्युनिटी सेंटर में तीरंदाजी के हवाले से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें 100 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर कम्युनिटी सेंटर के ऑनर अतीकुर रहमान का कहना था कि इस एक रोजा आर्चरी वर्कशॉप का मकसद नौजवान लड़कों और लड़कियों को आर्चरी की बुनियादी तरबियत फराहम करना और इन्हें इस खेल के इब्तदाई इसरार व रमूज से आगाही देना है। जबकि वर्कशॉप में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि ऐसे वर्कशॉप में इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस मौके पर एशिया सनद याफ्ता आर्चरी कोच हसन अब्दुल्ला इस एक रोजा आर्चरी वर्कशॉप में 9 आमूज खिलाड़ियों को लेक्चर्स के साथ साथ अमली तरबियत भी कराते नजर आए। कैमरामैन अमीर कादरी के साथ राफिया यूसुफ, रॉयल न्यूज़, कराची। बात करते हैं टोबा टेक सिंह की, जहां पुलिस की जानिब से हसास इदारों के हमराह जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं वसीम असलम की रिपोर्ट में। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और जिला टोबा में अमन व अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए DPO टोबा नजमुल रहमान बगवी के हुक्म पर DSP सदर सर्कल की सरबराही में SHO थाना सिटी टोबा इंस्पेक्टर ने थाना चटियाना और थाना सदर टोबा की नफरी एलीट फोर्स और हसास अदारों के हमरा जराइम पेशा नासिर के खिलाफ मोहल्ला बख्शी पार्क व दीगर गाँव और मदीना कॉलोनी, इजाफी आबादी व मॉडल सिटी में सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन के वक्त इलाका को मुकम्मल कार्डन करके सील कर दिया गया। इसी दौरान 65 घरों और 122 अफराद को चेक किया और 3 मुल्जिमान उस्मान, इरफान और नजाकत के कब्जा से 3 पिस्टल, 30 बोर बीमा गोलियां बरामद हुई। दौरान ऑपरेशन मंशियात फरोश 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से मजमूई तौर पर 5 किलोग्राम चर्स बरामद हुई, जिनमें मुल्जिम इरफान के कब्जा से 2250 ग्राम चर्स, मुल्जिम मुनीर के कब्जा से 2 किलोग्राम चर्स और मुल्जिम डफली के कब्जा से 500 ग्राम चर्स और मंशियात फरोश मुल्जिम जवेद के कब्जा से 250 ग्राम चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। टोबा पुलिस की इस कार्रवाई को अवामुल नास ने सराहा और एहसास तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां RPO साहिवाल ने अपने बयान में कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और जराइम की रोकथाम के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। RPO साहिवाल डॉक्टर मोइन मसूद ने कहा, डिवीजन साहिवाल के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और इंसाफ की फराहमी तरजीहात में शामिल है। हमेशा अपने फ़राइज़ ईमानदारी से निभाने की कोशिश करता हूँ। तमाम अफसरान व मुलाजिमीन को भी अपनी जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से अंजाम देने की हिदायत जारी कर दी। जुराइम पेशा अफराद और संगीन जुराइम में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गयी। रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां सूबाई वजीर एक्साइज और डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने असिस्टेंट कमिश्नर कॉम्प्लेक्स समंदरी की तामीर नौ के मंसूबे का इफ्तिताह किया। तफसीलात जानते हैं इफ्तिखार अली की रिपोर्ट में।
ये मंसूबा 2 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान ने मंसूबा पर ब्रीफिंग दी। तहसील की तमीर और तरक्की के साथ साथ सरकारी कम्प्लेक्स की इमारत की तमीर और ताज़ीन भी जारी है। सूबाई वज़ीर एक्साइज सरकारी दफातर की हालत जार को बेहतर बनाने पर तवज्जो है ताकि खुशगवार माहौल में अवाम की खिदमत का सफर जारी रह सके। डीपीओ हारूनाबाद ने एसडीपीओ सर्कल हारूनाबाद के हमरा थाना सिटी हारूनाबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मलिक वाजिद की रिपोर्ट में। वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब के विजन और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान साहब के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुज़दार ने सिटी थाना हारूनाबाद में खुली कचहरी का इनकाद किया। डीपीओ कहना था, साइलिन और शहरियों के मसाइल खुद सुनता हूँ और इनके अजाला तक मुतलका अफसरान से राब्ते में रहता हूँ। खुली कचहरी के इनकाद का मकसद शहरियों को दहलीज पर इंसाफ की फराहमी, पुलिस और अवाम के दरमियान खलिज को दूर करना है। की शिकायत सुनते हुए कुछ मसाइल मौका पर ही हल कर दिए, जबकि पेचीदा मामलात के हल के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। डीपीओ साहब ने अफसरान को अहकामात जारी करते हुए कहा, मेरिट पर तफ्तीश यकीनी बनाकर जल्द अज जल्द रिपोर्ट पेश की जाए। डीपीओ साहब का कहना था, मेरे ऑफिस के दरवाजे तमाम शहरियों के लिए हमा वक्त खुले हैं। लियाकतपुर में बस स्टैंड की इमारत खंजरात में तब्दील होकर भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। करोड़ों रुपए की लागत से तमीर होने वाली ओल्ड बस स्टैंड की इमारत भूत बंगला का मंजर पेश कर रही है। इमारत की छत टूट फूट का शिकार, सतून खस्ताहाली का शिकार हो चुके। किसी भी वक्त ये इमारत मखदोश होकर हादसात का मुआवजा बन सकती है। जगह जगह गंदगी के ढेर जिससे ताफुन फैल रहा है, मौजी वबा फूट रही है। बस स्टैंड की इमारत के मलबा पर शहरी भी अपने हाथ साफ करने लगे। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस कब्जा माफिया ने अपनी नजरें इस पर गार रखी हैं। इमारत के मोहल्ला बकू में एक तरफ गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल गंजान आबादी, रेस्क्यू 1112 और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल की इमारतें भी मौजूद हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस करोड़ों रुपए की कमर्शियल अराजी वीरान पड़ी हुई है और शहरियों ने ओल्ड स्टैंड की इमारत को असर नौ तमीर करके बस स्टैंड या इस जगह पर कम्युनिटी हॉल पार्क बनाने का मुतालबा कर दिया। जहानिया में महकमा इनहार के अमलदारों ने यजीद की यादें ताज़ा कर दी। गरीब काश्तकारों को पानी की रुकावट में सामना करना पड़ा। काश्तकारों की जानिब से एहतजाज किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट में। जहानिया के नवाही चक 141 दासार मौजा जोर कोट के काश्तकारों जब हबीबुल मुरसलीन, आमर अंसर अब्बास, आशिक अकरम, नदीम राना खालिद और दीगर ने एहतजाज करते हुए बताया कि महकमा इनहार का अमला रिश्वत न देने पर इन्होंने हमारा मोगा नंबर 8829 को बजरी डालकर तंग कर दिया, जिससे हमारी गंदम और मकई की फसलों को पानी नहीं पहुंच रहा और गंदम की फसल शदीद मुतासर होने का खतरा। मजीद काश्तकारों ने कहा, जिन जमींदारों ने महकमा इनहार के ऑफिसर इनको रिश्वत दी, इनके मोगले खुले रह गए। इन्होंने एहतजाज करते हुए कहा, मोगले खुले ना किए गए तो अड्डा पुल 14 मुल्तान ता वहाड़ी रोड बंद करके शदीद एहतजाज किया जाएगा। काश्तकारों ने वजीर आला पंजाब और सेक्रेटरी अपाची से भी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मैं भाईजान जोर कोट काश्तकार जमीन की ठेके ते मोगे ते जदों मैं आया तो पानी को नहीं ते पानी अगे भरींदा 1 घंटे 1.5 घंटे रात में पानी लाया ते 4.5 घंटे किला नहीं भरिया ते 65,000 रुपया ठेका वा ते पानी सानू मिलता नहीं। अस पांदे रहंदे आ। महकमे ने आते ते बजरी रख के मोगा बिल्कुल तंग कर दिता है ते साड़ी फसल तो पानी से शराब नहीं थी ते मेहरबानी करके ते सारे मोगे जड़े। नारवाल में करतारपुर की राहदारी ने 1947 के बिछड़े हुए एक और खानदान को मिला दिया। दोनों खानदान की मुलाकात पर रिकत आमीज मनाजिर देखने में आए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। करतारपुर राहदारी 1947 के बिछड़े खानदानों को मिलाने में अमन की राहदारी साबित हो रही है। जिला ननकाना के इलाका मानावाला के शाहिद रफीक 35 अफराद के हमरा भारत के गांव टापू डोगरा तहसील जनाला जिला अमृतसर अपनी दादी प्रवीण बीबी और कजन सोनू मोटू से मुलाकात की। 1947 के तकसीम के वक्त इकबाल मसीह खानदान के हमरा पाकिस्तान आ गया, जबकि इसका भाई इनायत मसीह भारत में रहा। बुजुर्ग दुनिया से चल बसे, ताहम 2 साल कबल सोशल मीडिया पर राब्ता हुआ। दोनों खानदानों के मिलाप के वक्त जज्बाती मनाजर देखने में आए। दोनों खानदान गले लगकर रोते रहे, एक दूसरे को अपने गुजर जाने वाले बुजुर्गों की बहुत सी बातें और यादें सुनाते रहे और दोनों खानदानों ने अपने मिलाप को मुमकिन बनाने वाले राहदारी अमीर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और खिराजे तहसीन पेश किया।
اب رخ کرتے ہیں ڈسکا کا، جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ 2018 کا الیکشن پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا حادثہ اور واردات تھی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چودھری شاہد اقبال کی رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر خواجہ محمد آصف نے کہا کہ حلقہ NA 75 ڈسکا میں 19 فروری 2021 کو ہونے والا ضمنی الیکشن خونی الیکشن تھا۔ عوام نے پوری دنیا میں چور حکومت کو بے نقاب کر دیا۔ یہ بہت بڑی جنگ تھی۔ اس الیکشن میں دو جانب دہشت گرد حکومت کی بے حسی کی پروان چڑھ گئیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈسکا کلام میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ حکومت سے جانے کے بعد عمران خان کو NRO نہیں ملے گا، وہ منہ چھپاتے پھرے گا۔ سید افتخار الحسن شاہ المعروف ظاہر شاہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف کے قریبی ساتھی تھے۔ موجودہ حکومت نے عوام کو زندہ درگور کر دیا۔ عوام مہنگائی کے باعث لاچار ہو کر موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحت کارڈ ایک فراڈ ہے۔ پیٹرول ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ 2018 کا الیکشن ریاست پاکستان کے ساتھ ایک حادثہ اور ایک واردات تھی۔ اس واردات اور حادثہ کی قیمت قوم کا بچہ بچہ ادا کر رہا ہے۔ جلسے میں MPA PP 42 صدر PP 42 اور تحصیل ڈسکا کی یونین کونسلوں، وارڈوں کے سابق چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز اور لیگی کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں شکرگڑھ سے، جہاں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کے گائنی وارڈ میں سفارشات کی بنیاد پر علاج کیا جانے لگا۔ اس حوالے سے احوال اس رپورٹ میں۔ تحصیل شیرگڑھ کے سرکاری اسپتال میں حاملہ خواتین بھی خوار ہونے لگی۔ مختلف علاقوں سے آنے والی حاملہ خواتین گھنٹوں انتظار کرتی ہیں۔ پرچی نمبر لگنے کے باوجود چیک اپ نہیں کیا جاتا۔ گائنی وارڈ سٹاف کی گنڈا گردی، سفارشی خواتین کے لیے نہ کوئی باری نہ کوئی انتظار۔ ہسپتال میں آئی حاملہ خواتین کے ساتھ اس ناروا سلوک پر خواتین کا شیرگڑھ DCO صاحبہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ، جبکہ MS کا کہنا ہے ہم میرٹ پر ہی ہر مریض کو چیک کرتے ہیں۔ سیالکوٹ کی تحصیل سمڑیال میں پولیس کی جانب سے بروقت کارروائی کر لی گئی۔ 1 کروڑ روپے کے عوض اغوا کیا جانے والا 14 سالہ بچہ محض 8 گھنٹے کی قلیل مدت میں بازیاب کرا لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں جنید خان بابر کی رپورٹ میں۔ اور تھانہ ایئرپورٹ ملوکچہ کے رہائشی شفیق کے 14 سالہ بیٹے اطہر کو گھر سے سکول جاتے ہوئے نامعلوم کار سوار ملزمان اسلحہ کے زور پر اغوا کر کے فرار ہو گئے۔ 1 کروڑ تاوان کا مطالبہ کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے DSP سمڑیال زانا زاہد کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دے کر تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے بچے کی صحیح سلامت واپسی اور ملزمان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ پولیس نے ڈسٹرکٹ بارڈر سیل کر دیا۔ ضلع بھر میں ناکہ بندی، ملزمان کی تلاش، بلاخر پولیس کے بروقت رسپانس اور مؤثر ناکہ بندی کی بدولت اغوا کار ملزمان طاہر اور حسنین کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا اور بچے کو صحیح سلامت بازیاب کر لیا گیا۔ ملزمان کا بیان تاوان کی رقم حاصل کرنے کے لیے اغوا کیا۔ DPO سیالکوٹ محمد حسن اقبال نے پولیس ٹیم کے لیے نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹس کا اعلان کر دیا۔ سیالکوٹ کے نواحی قصبے بھاگوال چوک میں دی نالج اسکول بھاگوال کیمپس میں غریب اور نادار طلبہ کے لیے خصوصی پیکج دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ساجد اقبال کی رپورٹ میں۔ سیالکوٹ کے نواحی قصبہ بھاگوال چوک دی نالج اسکول کیمپس کے ڈائریکٹر فہد امتیاز باجوہ اور پرنسپل پروفیسر احمد رضا سے کا کہنا تھا کلاسز کا آغاز ہو چکا۔ پہلے بھی یتیم بچے بے سہارا بچیوں کے لیے خصوصی پیکج رکھتے ہیں، آئندہ بھی ہوگا۔ ہمارا تعلیمی نصاب اہل علاقہ میں بچوں کا 100% رزلٹ ہے۔ ہم اہل علاقہ کے والدین سے اپیل کرتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم کی دولت سے آشنا کریں۔ ڈاکٹر فہد امتیاز باجوہ اور پرنسپل پروفیسر احمد رضا نے صحافی برادری کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بلیٹنز کے سلسلے کو مزید بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں ہری پور کا، جہاں پہلی بار مسٹر ہزارہ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ 2022 کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فیاض خان کی رپورٹ میں۔ ہری پور پیس کالج اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے تعاون سے پہلی بار مسٹر ہزارہ باڈی بلڈنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، پشاور سمیت نیشنل اور انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے حصہ لیا، جبکہ باڈی بلڈنگ مقابلے میں تمام جمز کے آنر کے علاوہ ضلع بھر کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر اکبر ایوب خان اور کثیر تعداد میں سیاسی سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ صوبائی وزیر اکبر ایوب خان نے کہا ڈسٹرکٹ انتظامیہ کی طرف سے ایسے پروگرام کا انعقاد خوش آئین ہے۔ نوجوان نسل کی اچھی تربیت کے لیے اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ ہماری نوجوان نسل آگے جا کر اپنے ملک کا نام روشن کر سکے۔ شامل ہیں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہری پور کا اور بلڈر جم کا جنہوں نے اس فنکشن کا انعقاد کیا، اور ایون ہمارے پولیٹیشنز جو یہاں ہری پور کے ہیں، اکبر بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، اور یہ یوسف بھائی بھی ساتھ ہی کھڑے ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں
کہ ہم سارے اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز کو جتنا بھی فروغ دے سکیں. اس کے لیے ہم سے جو بھی ہری پور کی ایڈمنسٹریشن کو ہیلپ چاہیے ہو, ہم سارے اس میں ان کے ساتھ شامل رہیں گے. یہ ایکٹیویٹیز اور اس کے علاوہ اور بھی جتنی اسپورٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں, ہماری کوشش ہے کہ جتنی ان کی ترویج ہو سکے ہم اس میں سب اکٹھے ہیں اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. یوسف خان صاحب, آپ اس ایونٹ کو, اس پازیٹیو ایونٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یوتھ کی اسپیشلی جو یوٹیلائزیشن ہے. میں قریب ہی کھڑا ہوں. میں خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور بلڈرز جم کی مینجمنٹ کا ان کے ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کافی ایونٹس ہوتے رہے ہیں, لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایونٹ آرگنائز کیا ہے یہ جیسے نیشنل لیول کا ایونٹ ہوتا ہے, اور نیشنل لیول کے کھلاڑی بھی بلائے ہیں ادھر. یہ باقی بچے جو سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے میں ان کے ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ڈپٹی کمشنر صاحب, اسسٹنٹ کمشنر صاحب, ان کے ایفرٹس ہیں, اور انہی کی انویٹیشن پہ ہم آئے ہیں ان بچوں کی حوصلہ. نہ صرف باڈی بلڈنگ بلکہ باقی گیمز میں بھی اگر ہری پور دیکھیں اس وقت آپ کے تقریباً 2 درجن سے زیادہ پلینگ گراؤنڈز, بلکہ میرا خیال ہے 3 درجن سے زیادہ پلینگ گراؤنڈز بن رہے ہیں. جدھر جدھر ہمیں یونین کاؤنسل میں کوئی جگہ ملتی ہے 50 لاکھ سے لے کے 80 لاکھ روپے گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے بچوں کی, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اچھی انوائرمنٹ دینے کے لیے. تو یہ جوائنٹ ایفرٹس ہیں ہمارے, جو سی اسپورٹس منسٹری ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے. تو انشاءاللہ آئی تھنک وی ڈوئنگ, کافی اچھا کام چل رہا ہے ادھر یہ بچوں کو انکریج کرنے کے لیے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ آج کا پروگرام ہے, ایسے پروگرام سرکاری لیول پہ اور جو پرائیویٹ کالجز انتخاب کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کافی تعداد میں فنڈ آپ نے لگایا ہے, تو آگے بھی انشاءاللہ آپ کا تعاون رہے گا؟ جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں ادھر ہمارا جو سی میونسپل فنڈز ہیں اس میں بھی ایک مد ہے اسپورٹس کو انکریج کرنے کی, جی ایم ایس کے پاس. پھر آپ کا اسپورٹس آفیسر بیٹھا ہوا ہے, ان کے پاس ٹھیک ٹھاک قسم کا بجٹ ہے جو مختلف ایسوسیشن. آج مسٹر ہزارہ باڈی بلڈنگز کے مقابلوں نے نوجوانوں کے دل جیت لیے اور نوجوانوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. فیاض خان, رائل نیوز, ہری پور. جیکب آباد میں گدائی لائبریری انتہائی مخدوش حالت میں, جبکہ لائبریرین غائب اور مطالعے کے لیے آنے والے خطرے کی زد میں. اس حوالے سے احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اور جیکب آباد کے نامور شاعر عبدالکریم گدائی کے نام سے منسوب گدائی لائبریری انتظامیہ کی عدم توجہی کی وجہ سے تباہ ہو گئی. مقرر انچارج لائبریری نائب قاصد کے حوالے کر کے خود ڈیوٹی پر موجود نہیں. مطالعہ کے لیے آنے والوں نے شکایت کی. دیگر کا کہنا تھا لائبریری کی چھت کمزور ہے جس کے باعث پلسٹر کرنا معمول بنتا جا رہا ہے, اس لیے مطالعے اور مختلف امتحانات کی تیاری کے لیے آنے والوں کی زندگی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے. بجلی بند ہونے کی صورت میں متبادل نظام اور پینے کے لیے صاف پانی کی سہولت میسر نہیں. لائبریری کی حالت کباڑ خانے جیسی ہو گئی. قابل افسوس بات ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ڈی سی, بلدیہ ایڈمنسٹریٹر اور دیگر بلا کام سے نوٹس لے کر لائبریری کے گھوس عملے کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور لائبریری میں مطلوبہ سہولیات فراہم کی جائیں. اوکاڑا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں کرپشن کا بازار سرگرم, پیسے لے کر میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بنائے جانے لگے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رانا قادر عباس کی رپورٹ میں. اوکاڑا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں کرپشن کا بازار گرم ہو گیا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں پیسے لے کر جعلی میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا انکشاف. رشوت لے کر 3 سال قبل فوت ہونے والے شخص علی شیر کا فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کر دیا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سی او ہیلتھ ڈاکٹر عبدالمجید نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے انکوائری کی یقین دہانی کروائی اور کہا واقعہ میں ملوث ایم ایس سمیت تمام افراد کے خلاف پیڈ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی. جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ اور فوت شدہ شخص کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی کاپی اور پیسے لے کر میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بنانے کی فوٹیج رائل نیوز نے حاصل کر لی. فوٹیج میں سرکاری اہلکار کی جانب سے رشوت لے کر فٹنس سرٹیفکیٹ بنا کر دیتے ہوئے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. واقعہ کے خلاف تاحال کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی. ان واقعات پر سول سوسائٹی کی جانب سے گہری تشویش کا اظہار.
चीफ जस्टिस लाहौर मोहम्मद अमीर भट्टी को एडिशनल सेशन और सिविल जजेस साहिबान की नई रिहाइशगाहों के मुतालिक ब्रीफिंग। इस हवाले से अहवाल इस रिपोर्ट में। जिनकी तामीर पर 26 करोड़ रुपए खर्च होंगे और ये 2 साल की मद में मुकम्मल होगा। नए डिजाइन के तहत इन्हें तामीर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस लाहौर मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने कहा, इन रिहाइशगाहों के नक्शा में चंद तब्दीलियां की जाएं तो ये वाकई ही एक आइडियल रिहाइशगाहें होंगी। हमें अपने जज साहिबान का एहसास है, इन्हें बेहतरीन माहौल देना ही हमारा मिशन है ताकि जजेस साहिबान और उनकी फैमिली अच्छी रिहाइश गाहें इस्तेमाल करें। यहाँ सायादार दरख्त भी लगाए जाएंगे। सरसब्ज माहौल ही में इंसान को और सरसब्ज माहौल ही इंसान को तब्दील करता है। इस मौका पर दीगर हजरात भी मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी मजीद कुछ खबरों के साथ। देखते रहिए रॉयल न्यूज़।